سلام تعنا بلنا زغبركم تقاتلتي مربات ريفوس يوتيوب channel كما يتنحو نلوم بزعبا هلو كنتات هجرنان أبزو باغرنا أفريكا زرايو زلو حدش سمع بالتاتن درس حتير مدب حزنا نباخم قريبنا لنا كما تروك سافتا مدبنا مسانا حتى نحن كتكاتلنان بخبري نعدم تمالو معلتي زغربنا مدب تعويت نودت كابو زبل أرسي توايبو نيرو أبتو تحستوغن كتآتو زنبرا فيديو بمرسعة استوسونو تقاتلتنا ريتو كتحفورينا قلد ما حرق أنا وزوزو نيرام لكيو مسموزا ألبوم تيد أفرو تحاحيزو ودت كابوخة نيرترا عيدر فلان ديزبلو بزحات بمباروميو كتكسدليو اتا فيديو ازايا اتزرزر كنملسوينا سامعكم تخونكم جايز تيد أفرو حدش ألبوم كوتسي إذا مالتين زي تفلطو تم تقرني أنا سمعك سلام عائلة ها كأنيناكو فما سلازة أغنيهم مناكو ودي زكابو وا أنت الناس ولا بعدنا لو جنزب كنا واسألكم بوفان دم غيرنا ولا بعدنا خلاص راحكم ألبوم با تاي تقول لهم طيب عادي ودي إن منفس أوقني خا أبز حلفة مدباتنا أب منجس إثيوبيا كبيد رعدن نوتن فتيرة نمحورها ميديا تغاتيرا تركب نايشنة تباوي تيد أفرو ألبوم زملكت تنتعني أغربنا نيرنا إثاب إثيوبيا عبي من ناقح فتيرو زلو ألبوم نبوليتكاوي محبراوي هاجراوي قدات زدحسن لعل تفتاونات أتريفون زلو أبز علم إيران إسرائيل أمريكا تبللو زلا زمن أبزي تقرايم زبلتقنا إيرترامس منجس إثيوبيا تفايدتولو زلا مدرخ حدثنا تباوي معرق ندزي تخرج كل سب كسحب زخال مستير نوزحت حتايو زملسجن اتم قطرام لعلى 100 مليون زقماتو إثيوبياوان كم نجوس موسيقى هجرام سلازريوان كم بلين عينهم سلازن كواخبونيو اتغزري أبزح تراينت حيل سلازلو دما أما العالم تسمع نتو كبكبلن هجراون كبرو سنات سيرو بخلوت جاكتات كسمع أخيل والله سنتبب بوليتيكا عليت زرعي هاجر أوراجا هايمانوتن كالن سلازي فلدما سفحت أدماس نايت سراح نبزح كباتح كيلون ريو ازي أبقرنا أفريكا بفلاي دما أب إيرتران إثيوبيان سفيح تسمعنت زلو سنتباوي زحلفو ملختي نوهينات نسدت نفغري ننابرا نعمت نبانديراز ملكتيو قلقلة تنتنتون ازي درفتاتو نهزب إثيوبيا ناب حد أممتا عبي استواتو كهلو خمز خل حدنت كملس ترنيانت وي زرنيانت كتف تسفالو مبال كتحفي الرايو نتا حساب تغل الكبل نكولوغن اتا ألبوم نمحاور بلتقنا زبنتسا هزب إثيوبيا نزانا لومي إثيوبيا كم زي بهجا زرهاجتسا كل عالون كتلا مبراتي زهبه بمخانو منقس بلتقنا نتسنة تباوي أو وزان تلو ناب عدو مستملسا كي أسروو أو عدو تلو دما كي قتلوو سقات حد يركب تزغطل نجزي زقدف كوينو اتمزرقح نايزا ألبوم جن أبير تعوان حد نجر أغمي تخمد له مردايكال بزحات إيرتراوان نزم زرقح نايتي سنة تباون نتاب إثيوبيا استفترة معبلن بمملكات نسنة تباب هاجرنا نمبربار نزدقسو نزدفو سنة تباوان إيرتران نمبرتاع تعرتات ككايد تعوي تغريبو مالو ببوليتيكاوي كتباوي محبراوي مخناتات كاب سنة تباب زرحاقو إيرتراوان تنافقكم ألخم زبلون وحدات يكونن بحفشا نمهورات نسنة تباوان نزدغمون فلطات سبات مدرخ كفتر نتي وترو زنافقهم سماع دما زعقب سرح حيزم كمتو متحاسب غريب الله تيدي أفرو نيرسرا كم إيرترا يقبلانيو فيها ميتا دهلاك لاي لسرا بيتي انديزبل وقساتي سمعيو أبزوان تيدي أفرو أنتر منقس بلتقنات سليفو مستقرين إيرتران مهلاو نلبام أمبتوليو أجندات منقسي دقف كم دي نبرا كابقزي كوينات كل التقرات حيزوز ترايو اتقريب اللوز اللي خصوان كم تعب زحلفة مدبنا استقصنايو أب كوينات تقراي أنتر تهزبن هو حتن أب قون هاجر كان منقس غان تسليفكا هزبن سراويتن أب براتع كان أي نقاح كان زبليو أبزاوتي وازلو ألبومون كابتي كبتي قد متعزح حزالة درفتاتو تثبيت زقبرلو نتقدم كبل زدارفلو بحر إيرترا دقيمو كبسلون أبقون نمنقس إثيوبيا كم زلو كفلتنيو انتخونا قن حجون نتقارب بمخحس نيرتراوانون بزيم تنكف زيماتاتو أوشت إثيوبيان زلو كونتات راي كم زتمتاقيريو أغريبون زلو كابوزحات عدناوت كوح زلو زقبرو دما نسويو بتماسالي أبسنتاب إيرتراون لعل عدناوت زلوهم كابتون بقدامنت كتكسغل بزح البومات زفرية قن كعدي حيرو بسنك سدات استفا ودتكابو أبزو قدات العيلة ودتكابو بتستفلي بقعتون كيلتون نقام كاتقرنيا زرقا غلو نخبلوز دليه بتدلع على مقلتي زهبلو مقد زقلت
ንሙዚቃውን ካብ ቤቱ ጀሚሩ ዝዓበየሉ ምዃኑ ዝንገረሉ ዮሃንስ ትካቦ ኣልቡም ኣብ ዘውፅኣሉ ዝነበረ ግዜያት ከምዚ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ተመሳሳሊ ማዕበል ይፍጠር ምንባሩ ዝጠቐሱ ኣብ ትርኢቶ ንሱን መሳርሕቱን ናብ ጥበብ ክምለሱ ፀዊዖም ኣለው ወላው ካብ ሰዓት ኣብ ዝተፈለየ ፖለቲካዊ መርገፂ ወይ ጉጅለ ዘሎ ይኹን ብዙሓት ግን ከም ዝናፍቅዎ ክጽሕፉ ይረኣዮም ገለገለ ወሃብ ትርኢቶ ተዋሕደ ንጽምዶ ከበራትዕ ዝኽእል ደርፍታት ንህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ዝጠቅም ንሃገርን ንባንዴራን ንሓድነት ህዝቢ ክደርፍ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለው እግረ መንገዶም እውን አብራር ዑስማን ሽላን ሄለን መለስ አብርሃም ገብረ መድህን ሰሎሞን ሃይለን ካልኦትን ካብ ኤርትራን ትግራይን ተጠቂሶም ኣለው መርሓቅ ስነ ጥበባውያን ኤርትራ ካብ ስነ ጥበብ ብፍላይ ኣብ ስደት ምኽንያቱ እንታይ ትብሉ ነዚ ጉዳይ ጥልቂልና ክንምርምሮም ዝፈተና ግን ምኽንያት ምጥፋእ ስነ ጥበባውያን ካብ ስደትን ማሕበራውን አብራን ንላዕሊ ዝያዳ ምስ ፖለቲካ ዝተሓዝ ኮይኑና ረኺብናዮ ኣብዚ እዋን ደጋፋይን ተቃዋማይን ዝብል መሳርዕ ምስ ምህላው ነዞም ስነ ጥበባውያን ኣብ ክልተ ክኽፈሉ ገይሮም እዩ بتوسخ እውን ንሓደ ከም ኤርትራዊ ነትኸልእ ከምዚ ኤርትራዊ ጌርና ዝተጓዓዝናይ መገዲ ነዞም ሰባት ልቦም ካብ ጥበብ ክርሕቕ ምኽንያት ኮይኑ ንኣብነት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብዚ እዋን ንትግራይ ገዲፉ ምስ ብልጽግና ስለ ዝሰርሐ ዘርኡ ወይ ዓሌቱ ኦሮሞ ይኽትብሎ ዘኽእል ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ምስ ፖለቲካዊ መርገፂ ዳንበር ምስ ዘርእን ዓሌትን ደምን ዓጽምን ዝተሓዘ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ኣብ ካልእ ደረጃ ከይወረድና እዞም ስነ ጥበባውያን ካብ ዘዝጠፍዎ ብዛዕባ ሃገሮም ክዝይሙ ምግባር ናይ ሰማዒ ምትብባዕ ይደልዩ ብፍላይ ንስነ ጥበባውያን ብዓሌትን ዘርእን ምፍልላይ ወይ እዝናትና እዚ ዘይናትና ምባል ብዙሕ ነገራት ስለ ዘበላሹ እንተዝውገድ ዝሓሸ እዩ ስለዚ ነዞም ስነ ጥበባውያን ፖለቲካዊ መርገፂኦም ብዘይገድስ ብዛዕባ ሃገሮም ህዝቦም ባንዴሮም ክዝይሙ ክንሓቕፎም ኣለና ዝብል ሓሳብ ገዛዩ مزيد تحز بعد وان سنتواوي سياسة هلكا مسرع مسكيرة زغربنا مدب نيرا عب قدام يبوتا كومنت خناغمت عينا دقيمكم تخاتلوا عب زغرب حساب ناي دقا فيقون ناي نغفيتار إيتون حسابن كنت بينا تطعمو سسن ناي نخلنا زاري بثيدي أفرو موسيقى وست سيكانا كانو كنبرو قدوا جوس عنا نيولي مسالي صندقنا يانن شيرد ايدنتيتي ماركر صندق ኢትዮጵያ አይነትንና ኢትዮጵያ አይነትን የጋራ ሴት ዲፋይን ካደረጉ ቀለሞች መካከል አንዱ ህያው የሆነው ቀብለ የቀለሞች ህብር ዛሬ በአደባባይ ተለብሶ በደማቁ የሚውለበለብበት ኢትዮጵያውያን አንገታቸውን ሳይደፉ ቀና ብለው የሚያውለበልቡበት ምድር የአማራ ምድር ነው ይሄንን ያስቻለው የአማራ ህዝብ ትግል ነው ዛሬ ኢትዮጵያውያን በዛ ሰንደቅ ስር እንዲጠለሉ ሰንደቁ ከአዲስ አበባ ቢፋቅም ከኢትዮጵያ ልብና የጋራ ትዝታ ውስጥ እንዳይፋቅ አድርጓል አንሙት አንደኛው ሼርድ አይደንቲቲ ማርከር እሱ ዛሬ አፋብን ለሰርች አድርግና ባንዲራውን ጠይቀው ለሚምታታበት ሰው ዛሬ አማራ ልጆች በዱር በገደሉ ሲዋደቁ የሚለብሱትን ሰንደቅና ቀለም ተመልከቱት መከላከያው ይዞት ሲያውለበልበው አታዩ የሚውለበልበው በአማራ አርሶ አደሮች ቀይ ነው በአማራ አባቶችና እናቶች ቀይ ነው እንጂማ በአዲስ አበባ ላይ የእናቶች ቀለም የእናቶች ጥለት የእናቶች ቀሚስ ጥለት ተቀደደ አዲስ አበባ ላይ አናስጠቃም ሰንደቁን ነው ያለው የአማራ ህዝብ ዛሬ ያ ማርከር በኢትዮጵያዊነትና በአማራነት መካከል ህያው የሆነ ትስስር ገመድ እንዳለ ግልጽ ማሳያ ነው አንድ ሼርድ የሆኑትን ነገሮች ነው ማነሳው እንዴት እንደማይጣሉ ነው ማነሳው ሶሲዮሎጂካሊ ሌላኛው ኢን ግሩፕ እና አውት ግሩፕ ዲስቲንክሽንን በተመለከተ ነው የአማራ ትግል ቀደም አንሙት እንዳልከው ሌሎችን ዘይ የሚላቸውን ኢትዮጵያውያንን ከአማራነት ውጪ ከአማራ ህዝብና ከአማራ ባህል ቋንቋ ሴት አማራነትን ከሚጋሩ ማንነታቸውን በተለያየ መንገድ ከሚገልጹ ኢትዮጵያውያን ጋር በጠላትነት የተሰለፈ አለመሆኑ ሌላኛው የኢትዮጵያ የሆነ ሁሉ የኔ ነው የሚል ነው የኢትዮጵያ የሆነ ሁሉ የኔ ነው የሚል ነው የአማራ ነው የኢትዮጵያ የሆነ ሁሉ የኔ ነው የአማራም የሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ብሎ የሚናገር ለምሳሌ ቋንቋዎቹን እሴቶቹን ይጋራል የሌሎች ቋንቋ ዲስኮንፈርቱ አይደለም የሌሎች እሴት የሚያስደነግጠው አይደለም
የሌሎች ሰላም የሚያስደነግጠው አይደለም። በማህበራዊ መስተጋብሩ በባህላዊ ትስስሩ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር ተሳስሮ የሚኖር ማህበረሰብ እንደሆነ በግልጽ ትመለከታለህ። ይሄ ድንበር ተሻጋሪ ራሱንም አይደንቲፋይ የሚያደርግበት ሌሎችንም የሚመለከትበት መነጽሩ በዋናነት ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር ትስስር እንዳለው የሚያምን ማህበረሰብ መሆኑን ዳስጣል ላይ አንዳንድ ግጥሞቹን ብንመለከት ነው። በነገራችን ላይ 17ኛው ትራክ ላይ ያለው ዘፈኑ ካለቀ በኋላ በአሁን በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከንጋቱ 11 ሰዓት ነው ብሎ ነው የሚያበቃው ቴዲ አፍሮ። ይህን የሚለው በንግግር ነው። ይህ በጣም 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 ጥልቅ የሆነ ነው። ምን ብለን እንተርጉመው? እንግዲህ ብዙዎቻችን እንደመረዳታችን ወስደነዋል። አሁን በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከንጋቱ 11 ሰዓት ነው አለ። ምናልባት ኢትዮጵያ እየነጋላት ነው፣ ከድቅድቁ ጨለማ እየወጣች ነው የሚልም መልእክት አድርገን ወስደናል። ከዚህ የተሻለ ትርጓሜ ያለው ሰው የሚነግረን ካለ ለመስማት ዝግጁ ነን። ከዚህ በተጨማሪ የተለያዩ ድምጾችን አስገብቷል። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን በጣም ድንቅ ንግግር ያስገባበትም ዘፈን አለ። ፀሐዬ ፀሐዬ ደመቀች የሚለውን የጻናትንም እንደዚሁ መዝሙር ያስገባበታል። በደርግ ዘመን የነበረ አንድ መዝሙር የሚታወቅ መዝሙር አለ። ኢትዮጵያ ትቅደም ሃሁ ኢትዮጵያ ትቅደም የሚለውንም ይህንንም ዜማ ያስገባበት ነው። ታሪክ ይነግረናል፣ ልጅነታችንን ያስታውሰናል። ያልነካካው ርዕሰ ጉዳይ ያልነካካው የማህበረሰብ ክፍል የለም። በዚህ 58 ደቂቃ ባልሞላ የ18ቱ ትራክ አጠቃላይ 58 ደቂቃ ቢሆን ነው። በዚህ በ58 ደቂቃ ውስጥ ግን ብዙ ነገር አነሳ። ታሪክን ብዙ ነገሮችን ጠቅሰን የምንጨርሰው አይደለም። በዚህ በጣልዳስ በተሰኘው ዘፈን ደግሞ 3 ነገሮችን በአንድ ዘፈን ውስጥ እናገኛለን። አንድ ታሪክ፣ 2 ቁጭት፣ 3ኛው ደግሞ ተስፋና ወኔ ነው። ታሪክን ይነግረናል። ኢትዮጵያ ምን ያህል ዋጋ እንደተከፈለላት፣ በመርዝ ጢስ በመርዝ የተገደሉ በብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎላት የመጣች ሀገር እንደሆነች ይነግረናል። ከዛ ደግሞ ቁጭት አለ። እንዴት ባንዲራውን ላንሳ አቃተኝ ጉልበቴ ዛለ ነው የሚለው። ከዛ ቁጭት እንውጣ ነው የሚለው። ለአንድ ነፍስ ያልሳሳም እንውጣ ይላል። ከዛም በል ባንዲራውን አንሳ ይላል። መልእክት ነው፣ ጥሪ ነው። ቴዲ ጥሪ ምን ያደረገው? ዝም ብሎ መቆዘም አያስፈልግም፣ ዝም ማለት አያስፈልግም። ለበጓም አልበጃት 12 ሆነ አንድ ነብር በላት ይላል። ስለዚህ ዝምታ መጥፎ ነው፣ እንነሳ የሚልም ጥሪ አለው። እንግዲህ አንተ ምናልባት ቴዲ ላይ አንዳች ነገር እንዳያደርሱበት በሚል ከዘፈኑ ካስተላለፈው ግጥሞች እየቆጠብክ ስሜትን የገለጽክ ሊሆን ይችላል። ቴዲ ግን ተንፍሶታል። አደራው የኛ ነው፣ እዳው የኛ ነው። እሱ የቤት ስራውን ጨርሷል። መስፍን መሳይ እውነት ነው እኮ ማለት ዝም ብዬ ሳዳምጠው እንደ ብልጽግና ላለ ፈሪ መንግስት እንደዚህ እንኳን ይሄ ተብሎ ቀርቶ ሌላም ነገር በትንሽ ነገር የሚበረግግ መንግስት ነው። ይሄ ግን በግልጽ ነው ማለት ችግሩን አነሳ፣ ህዝቡን መከረ፣ ተስፋውን አሳየ። አንሳው እውነቴ ነው አንሳው ማለት ባንዲራውን ተነሳ ማለት ነው። እንዲያው በተዘዋዋሪ ማለት ነው። እና ማለት የሚገርም አይነት እኔ ድፍረቱ ነው የገረመኝ። ያኔ እንደዛ ዋጋ ከፍሎ ቴዲ ቴዎድሮስ ካሳሁን ዋጋ ከፍሏል። ያውቀዋል። ከፖለቲካው መተንኮት ፖለቲካውን መንካት ዋጋ እንደሚያስከፍል ያውቀዋል። ያንን ዋጋ ከፍሎ አሁን ደግሞ ከዛ የባሰ አምባገነን መንግስት ባለበት አይደለም እንደዚህ ጠንካራ እንትን አይደለም ትንሽ ነገር